जय श्रीराम भाई मैंने मो ओल्ड कॉइन कलेक्टर ओडिशा 894 मु आपको जॉर्ज भी समय बाहर 4 अणा जहाँ कोलकाता रे बाहर थिला बॉम्बे रे बाहर थिला मेंटल थिला कॉपर निकेल वेट थिला 6.80 ग्राम्स साइज थिला 24 mm 1919 मसीह 1921 मसीहा पर्यंत कॉइन बाहर थिला 1919 रे बॉम्बे रे कोलकाता रे बाहर थिला दीटांग स्क्वायर कॉइन 500 टଙ୍କା ରୁ 7000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 1919 1920 ବମ୍ବେ କୋଲକାତା ଦିଟାଙ୍କ ବାହାରିଥିଲା ସ୍କ୍ୱାର କଏନ୍ 500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 7000 ଟଙ୍କା ବମ୍ବେ 500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 7000 ଟଙ୍କା କୋଲକାତା 1921 ହେଲା ରେୟାର କଏନ୍ ବମ୍ବେ କଣ ନା କୋଲକାତା କଣ 1500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 20000 ଟଙ୍କା ବମ୍ବେ 2500 ଟଙ୍କା ଠାରୁ 30000 ଟଙ୍କା କୋଲକାତା ଦିଟାଙ୍କ ରେୟାର କଏନ୍ 1921 मसीहा रेयर कॉइन ख्याल रखु लिखि रखु आ भाई मैंने मो यूट्यूब चैनल लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे रोची भाई मैंने जय श्रीराम भाई मैंने।